BMW Qosh. Солаш 2008. Hamma hujjatosh 1 soline mebosad. Mani namudi berilay moshin do'stoni aziz. Mani namud asqafoy moshin. Hozir az daxili salon برای شما معلومات میدیم. یادآور میشیم آینه‌های سیاه‌شیش هم 1 سالینه. داخلی salon коробкаш автомат, робот, борто компьютер, климат контрол, мультирол, hamma наворотҳои ин замона. Ин ҳолати салони мошин мана. Ин ҳолати салони кафои мошин дӯстон. Ҳоз люкам дошта. Motor 2.8 sözleşmeli benzin. Rasxod chiqadi amaki? Rasxodash 9.5 litr ve 100 kilometr megada. Men chiqaylik jidaysadir holati motori moshin. Narxi moshin 125,000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 784 48 88. Mercedes-Benz Солаш нава. Mani namudi berilay moshin. Mani namud asqafoy moshin. Yaxshi nava. Daxili salon. Коробкаш mexanik, CD-player dorad, probegash 130,000 probegash. این ҳолати салони мошин боз инҷа люкам дорад. این ҳолати салони қафои мошин. мотори 190 чохаи дизел. Расход chiqadi. Rasxodash 5 litrda 100 kilometr yo'lda. Narxi moshin 26,000 so'm bo savdo meshad. Telefon baroy ma'lumot 92 751 00 95. Dodge Солаш 2010. Ne bu? Mani namudi berilay moshin do'stoni aziz. Mani joyi nishasti musofirot. Mana. Bisyor holatash خوب. Mani namud asqafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyim. Daxili salon 4 elektropaket, center zamok, meni oynachosh. Knopishni mebosad. Mana. Probegash 75,000 kilometr probeg. Mani ҳолати салони мошин do'stoni aziz. Bisyor holatash خوب. Сиденьёш лифт. Инҷош сидени ҳам багаж ҳам сидени медарад. Ҳам багаж ҳам сидени медарад. Бисёр ҳолаташ хуб. Мотор 3 сӯзишвори семи. Мотор 3 сӯзишвори газ бензин. Газаш евро 4. Расход chiqadi? 65 ta. Расходаш 10 ta gaz kiri 65 kilometr megada. Trassa boz ziyodtar megada. Narxi moshin 110,000 so'm bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 970 00 77. Sechka klassik. Solish 99. Sanjish texniki oynaviy siyoh shisha 1 soline. Mani namudi berilay moshin. Mani namud asqafoy moshin.
ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 187 000 километр. ин ҳолати салони мошин. боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4, расходаш 10 газгирӣ 80-85 километр. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 899 89 89. BMW солаш 96. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин ҳолати салони қафои мошин. ин ҳолати салони пеш. 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 293 000 километр. мотор 2 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 газгирӣ 75-80 мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 950 72 77. Toyota RAV4 солаш 2001. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад. 2 сиденияи пеш обогрев. пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробег 208 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана мотор 2 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 13 литр ва 100 километр мегардад. бо трасса камтар мехӯрад. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 919 37 77. сечка элеганс солаш 95. ин намуди бернаи мошин. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи феврали 2021. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, 2 сиденияи пеш обогрев. пробег хай маълум нест. инҷа люкам дорад. сиденияш кожин мебошад. обогрев сидения один пеш. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз.
мотор 1.8 сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар расходаш 10 та газгирӣ 85 километр мегардад трасса боз зиёдтар мегардад ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 918 94 44 03 Zafira Elegance солаш 2003 ин намуди ернаи мошин дӯстони азиз ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад кондитсионераш кор мекунад пробегаш 189 000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишворӣ бензин расходаш газашам муддат евро 4 10 киди 75-80 та мегардад нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 780 61 16 Opel Bechka солаш 98 ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед ман ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз дохили салон ду электропакет коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад пробегаш 175 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин мотор 1.6 екатек сӯзишворӣ бензин расходаш 8 та мегардад трасса 6.7 литр мехӯрад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 33 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 600 36 55 Zafira Elegance солаш 2000 ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз ман ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем мошин лекин ҳолаташ хуб тозаче дохили салон 4 электропакет коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад дутта сиденияи пеш апогрев кондитсионерош кор мекунад пробегаш 355 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед ин ҳолати салони кафои мошин бисёр ҳолати салонашам хуб мотор 1.8 екатек сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газгирӣ 85-90 та мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 901 63 00 92 774 89 60
Opel Karavanji solish nabudini. Meni namudi bernayi moshin do'stoni aziz. Meni namud az kafoy moshin. Hozir az daxili salon برای شما معلومات میدیم. داخلی salon دو elektropaket коробкаш механик CD player دارد پرابگ 153,000 کیلومتر کانسینرش کار میکنه نمیکنه کانسینرش کار نمیکنه من حالت سالن کافای ماشین اشتراکای کافاش мотор 1.6 простой со'zishvoriy gaz benzin расход chiqadi расходаш 10 ta gazga 90 км megada нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 980 77 80 Opel Astra G solish 99 meni namudi bernayi moshin meni namud az kafoy moshin hozir az daxili salon برای شما معلومات میدیم داخلی salon دو elektropaket коробкаш автомат و اینجا CD player دارد пробегаш 305,000 километр пробег ако кондиционераш кор мекунад кондиционер набуда мани ҳолати салони кафои мошин ҳаволи сиденьё нехи рӯйкашҳои замонави киштамондагӣ мотор 1.6 простой со'zishvoriy gaz benzin расход chiqadi расходаш 10 ta va 100 km megada یادآور میشیم سنجش تکنیکی یک ساله دارد نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 817 87 55 Opel Hatchback solish 94 این نمود بیرونی ماشین این نمود از کفای ماشین داخلی salon коробкаш механик CD player دارد پرابگش 147,000 کیلومتر این حالت saloni ماشین این حالت saloni کفای ماشین دوستان عزیز نرخ ماشین 36,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 899 89 89 Opel Karavanji solish 99 meni namudi bernayi moshin meni namud az kafoy moshin hozir az daxili salon برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز داخلی salon دو elektropaket коробкаш механик و اینجا CD player دارد پرابگش 228,000 کیلومتر پرابگ این حالت saloni ماشین این باز لوکام دارد این حالت saloni کفای ماشین
мотор 1.6 простой сӯзишворӣ газ бензин расход чӣ қадар расходаш 10 та газгирӣ 100-105 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 872 66 70 ашке солаш 2007 вагон мебошад ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз ман ин намуд асбабҳои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет ойначааш кнопочник коробкаш механик центр замок бортош компютер cd плеер дорад пробегаш 164 000 километр ман ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед ман ин ҳолати салони қафои мошин мана мотор 1.9 1.1 сӯзишворӣ дизел ин ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодаед нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 919 91 19 зафира бе солаш 2006 мошин вагон мебошад ман ин намуди берунаи мошин ман ин намуд аскафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электро ойначааш регировка мешавад кнопочник коробкаш механик бортош компютер центр замок пробег 259 000 километр мана ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 1.1 сӯзишворӣ бензин расход чӣ қадар расходаш 7 литр 7 литр ва 100 километр мегардад нархи мошин 67 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 765 00 58 Toyota Corolla Verso солаш 2006 мошин вагон мебошад ман ин намуди берунаи мошин ман ин намуд асқафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз дараш сахми дохили салон 4 электропакет центр замок коробкаш механик пробег калиташ старт-стоп хай пробегаш маълум нест ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз пешшанами сиденияи пеш абагриф сидени буда мотор 1.8 сӯзишворӣ бензин расход чӣ қадар расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад ман чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин
82000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 765 00 58. Toyota Camry солаш 2011. Мошин вагонный мебошад, европейка. Мен ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? من این نمود از کفای ماشین از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат. من اینجا منیتور دارد، سیدینیو لیف، اباگریف. پرابیگش چند باشه؟ پرابیگش 109,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین. موتور 2.5 سوزشواری بنزین. راسخوش چقدر؟ 10 یافته. راسخودش 10 لیتر 11 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 180,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 810 00 48 92 720 00 48. Lexus RX 350 سالش 2008. ماشین واگن می باشد، یوروپیکه. من این نمودی بیرونه ماشین. این پرش که؟ پرش؟ تو پراوله کر میکنن؟ لوپه دار بوده پرش. این نمودی بیرونه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر دوستان عزیز از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، 2 سیدی پیش اباگریف. خیلی که دیده ایستاده، بارتاش کامپیوتر، سیدی پلیر دارد، مایتافون دارد، همه نواراتاش هست. پرابیگش 195,000 کیلومتر. پرابیگ باز سیدینیو لیفت. منه دوستان عزیز سیدینیو لیفت با این حالت سالن کفای ماشین. حالتش بسیار خوب. موتور 3.9 سوزشواری بنزین. راسخودش 12-13 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 170,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 720 00 48 92 810 00 48. Lexus RX 350 سالش 2008. ماشین واگن می باشد، یوروپا، یوروپیکه. من این خیلی که دیده ایستاده نمودی بیرونه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. منه دوستان عزیز نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، سیدینیوش اباگریف. اینجا بارتاش کامپیوتر، کلیمت کنترل، سیدی پلیر، دیویدی. من این با مایتافون همه نواراتای این زمانه. پرابیگش 83,000 کیلومتر. منه یول گشتگی نه. این سیدینیوش باز لیفت.
این بامش پانورامه منه. ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз, ҳолати салони қафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. инҷо минибар ҳамаш қоидави. мотор 3.5 сӯзишвори бензин. расходаш 12-13 литр ва 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 180 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 0048 92 810 0048. Toyota Camry солаш 2011. мошин вагонӣ мебошад, европейка. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, дута сиденияи пеш обогрев, бортош компютер, мультирол, пробегаш 107 000 километр мана. این ҳолати салони мошин боз сиденияш лифт мана. сиденияҳо лифт. боз люкам дорад. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.5 сӯзишвори бензин. расходаш 10 литр 11 литр ва 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 165 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 0048 92 810 0048. Mercedes Benz 211 кузов. солаш 2008. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дарош отпечаткаош ҳаст. дохили салон чор электропакет, сиденияш лифт, пробегаш 267 000 километр. сиденияҳо кожини мебошад, бо сиденияш обогрев. ин потолокаш сиёҳ. чӣ хеле ки дида истодед? ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 3.5 4матик. این ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 145 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 0048.